बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पेश खिदमत है एक नई वीडियो और बहुत आसान सी छोटे से मौजू पर वीडियो बनाई है, इस्म की पहचान और अक़साम, और कोशिश की है कि सरगर्मियों के ज़रिए से इस्म की पहचान करवाई जाए और उसकी दो अक़साम, इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा की पहचान हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें। एक छोटा सा इक़्तिबास है जो हम पढ़ेंगे और उससे हमें कुछ काम करने में आसानी हो जाएगी। मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा था। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई थी जितनी उतरने में हो रही थी, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत तंग थीं। दरअसल कलों के रिहायशी हिस्से में जाने वाली सीढ़ियाँ अक्सर तंग ही हुआ करती हैं। शायद इसकी वजह यह है कि बनाने वालों की ये सोच हो कि जब दुश्मन हमला करे तो आसानी से ऊपर ना आ सके। खैर, ये तो मेरा ख्याल था। शायद इसकी कोई और वजह भी हो या फिर कोई भी वजह ना हो। बहरहाल मैं नीचे उतर आया और उस कले की राहदारियों और दरीचों से गुजरता हुआ बाहर आ गया और एक पतली सी सड़क और एक खूबसूरत बारादरी से गुजरकर मैं बादशाही मस्जिद के सामने पहुंचा और एक दफ़ा फिर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। लेकिन ये सीढ़ियां तंग न थीं, बल्कि संगे सुर्ख से बनी काफ़ी कुशादा और शानदार सीढ़ियां थीं। मैं बड़े मज़े से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये मेरा दोस्त जमशेद था, जो कोहाट में रहता था। मेरी हैरानी देखकर उसने बताया कि वो आजकल सैर के लिए लाहौर आया हुआ है। मैंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए उसे बताया कि ये एक खुशगवार इत्तेफाक है कि मैं भी इसी गर्ज से इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। मुख्तसर ये कि हम 2 दिन लाहौर में रहे, खूब सैर की, बहुत सी इमारत देखी और बहुत से बाज़ारों में ख़रीदारी की। मुझे इमारत में अजायब घर और बाज़ारों में अनारकली बहुत पसंद आया, जबकि जमशेद को जहांगीर के मकबरे और लिबर्टी मार्केट ने बहुत मुतासिर किया। जी जनाब, ये तो एक छोटा सा इक़्तिबास था जो आपको सुनाया गया, और करने का काम ये है कि इस वीडियो का जो हिस्सा अभी आप देख चुके हैं, इसे दोबारा देखिए और अपनी कॉपी में इस वीडियो में जिन जगहों, चीज़ों या इंसानों के नामों का जिक्र किया गया है, उनकी फहरिस्त इस तरह बनाइए जैसे मैंने ये नीचे बनाई हुई, यानी जगह का नाम, चीज़ का नाम, इंसान का नाम। तो आप एक छोटी सी फहरिस्त बनाइए और हम आगे चलते हैं। इस जगह पे आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक के फहरिस्त बना लीजिए, और फहरिस्त बनाने के बाद फिर आप आगे चलिए, तो फिर आपको आसानी से काम करने में समझ आ जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि आपने जब फहरिस्त बनाई तो आपने जो नाम लिखे उनमें से कुछ नाम जगहों के थे, कुछ इंसानों के और कुछ चीज़ों के। याद रखिए, किसी भी चीज़, इंसान या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। किसी भी चीज़, इंसान या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। तो गोया हम नाम को इस्म कहते हैं। अच्छा जी, ये 2 तस्वीरें हैं 2 इमारत की। आपने करना ये है कि इनमें से कोई एक इमारत या दोनों इमारत देखनी है गौर से, और फिर आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना है कि इमारत किस शहर में है, पहले वाली भी और दूसरी भी। आप लिख लीजिए, यकीनन फौरन लिख लिया होगा आपने। आइए आगे चलते हैं। ओ, ये भी एक इमारत है। ये किस शहर में है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते। उसकी वजह यह है कि ये कोई मशहूर इमारत नहीं है, कोई ख़ास इमारत नहीं है। जो आपने ऊपर देखी थी इमारत, वो मशहूर थी। यानी एक मज़ार कायद जो कि कराची में है, और एक मीनार पाकिस्तान जो कि लाहौर में है। उसके बारे में आपको पता है, वो मशहूर है, वो सब जानते हैं, ख़ास इमारतें हैं, इसलिए आपने फ़ौरन बता दिया।
لیکن اس عمارت کے بارے میں آپ نہیں جانتے کیونکہ یہ مشہور ہی نہیں ہے، یہ خاص ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دو تصویریں ہیں، یہ کن کی تصویریں ہیں؟ آپ نے ان کا نام، شخصیت کا نام، یہ شخصیات کا نام، دونوں تصویریں ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں، ایک بھی شخصیت لکھ سکتے ہیں، ان کا نام آپ نے کاپی میں لکھ لینا ہے جیسے آپ نے عمارتوں کا نام لکھا ہے۔ لکھ لیا جی، دونوں کی لکھ لیا، اور اب ہم چلتے ہیں آگے۔ یہ بھی شخصیت ہے جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس شخصیت کی تصویر ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ کس شخصیت کی تصویر ہے؟ نہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی مشہور شخصیت ہے ہی نہیں، کوئی خاص شخصیت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اوپر یہ دونوں شخصیات دیکھی، قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی، اور آپ نے فوراً پہچان لی اور فوراً اپنی کاپی میں لکھ لیا ہوگا کہ ایک قائد اعظم کی تصویر ہے، ایک علامہ اقبال کی ہے، کیونکہ وہ مشہور ہیں، اور یہ جن صاحب کی تصویر ہے، جن شخصیت کی تصویر ہے، وہ آپ نہیں جانتے۔ تو یہ ایک ایسے انسان کی تصویر ہے جس کے بارے میں آپ کو بالکل کچھ نہیں پتا، اور آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے، وہ خاص نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمیں پتا چلا کہ کچھ شخصیات مشہور ہوتی ہیں، جو شخصیات مشہور ہوتی ہیں انہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ خاص ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں، اور کچھ شخصیات اہم نہیں ہوتی، خاص نہیں ہوتی، مشہور نہیں ہوتی، انہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ جگہیں مشہور ہوتی ہیں، انہیں ہم جانتے ہوتے ہیں، اور کچھ جگہ مشہور نہیں ہوتی، خاص نہیں ہوتی، انہیں ہم نہیں جانتے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ شخصیات، کچھ نام، کچھ اسم، کچھ چیزیں، کچھ انسان، کچھ مشہور ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی خاص شخصیت، خاص عمارت، یا کہیے کہ کسی بھی مشہور شخصیت یا مشہور عمارت یا کسی خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم تو ہم نے دیکھ لیا کہ اسم کسے کہتے ہیں، اب اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی مشہور شخصیت ہو، مشہور عمارت ہو، مشہور نام ہو، مشہور چیز ہو تو اسے ہم اسم معرفہ کہیں گے، جبکہ کسی بھی عام شخصیت، عمارت یا کسی عام سی چیز کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اوپر جائیں یہاں پہ دوبارہ سے، تو ہماری یہ جو دو شخصیات ہیں یہ مشہور ہیں، یہ اسم معرفہ ہوئیں، اور ہماری یہ شخصیت مشہور نہیں ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوئیں۔ ہماری یہ دو عمارات مشہور ہیں، اس لیے اسم معرفہ ہوئیں، اور ہماری یہ عمارت مشہور نہیں ہے، اس لیے اسم نکرہ ہوئی۔ تو اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ جناب، آپ نے آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھا کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے اور اسم نکرہ کیا ہوتا ہے، یعنی اسم معرفہ کی، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر آپ حیثیت استاد یا طالب علم ہم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔